ऐ अल्लाह हमें मक्का और मदीना पहुँचा दे और हमें हरमैन की ज़मीन पर सजदा नसीब फरमा और दुनिया व माफिया पर सलामती अता फरमा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा। अल्लाहुम्मा बल्लिगना मक्कत वल मदीना वरज़ुक़ना सजदतन अला अर्दिल हरमैन वसलामन अला दुनिया वमा फीहा।
اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على الأرض سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اللهم بلغنا مكة والمدينة وارزقنا سجدة على أرض الحرمين وسلاما على الدنيا وما فيها. اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ پہنچا دے اور ہمیں حرمین کی زمین پر سجدہ نصیب فرما اور دنیا و مافیہ پر سلامتی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ پہنچا دے اور ہمیں حرمین کی زمین پر سجدہ نصیب فرما اور دنیا و مافیہ پر سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ پہنچا دے، ہمیں حرمین کی زمین پر سجدہ نصیب فرما اور دنیا و مافیہ پر سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ پہنچا دے اور ہمیں حرمین کی زمین پر سجدہ نصیب فرما اور دنیا اور مافیہ پر سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ پہنچا دے اور ہمیں حرمین کی زمین پر سجدے نصیب فرما اور دنیا و مافیہ پر سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ پہنچا دے اور ہمیں حرمین کی زمین پر سجدہ نصیب فرما اور دنیا و مافیہ پر سلامتی عطا فرما. اے اللہ ہمارے حج کو قبول کر لے. اے اللہ ہمارے حج کو قبول کر لے. اے اللہ ہم سب کے حج کو قبول کر لے. اے اللہ عمرہ کو قبول کر لے. اے اللہ ہم سب کے عمرہ کو قبول کر لے.
اے اللہ ہم سب کی عمرہ کو قبول کر لے یا رب العالمین۔